on andi ko affaire Epstein yehi ha humbuno, yehi ha haala wingi ɗuuɗi. So yi Angleterre ɗo inde Prince André yaltuno ton tawi o waɗi dayno e ɗi piiji bonɗi kanko e Epstein, tawi ko ɓe jaatigi kanko e Epstein. inde makko yaltuno ton ɓe wi'i o meeɗi violude debbo. O yaltini pistole makko o felli kumbobon debbo jiwum ka hoore ɓawo gayni kon violude. Prince André ko miññiraawo roi Angleterre, roi Charlotte roi wonɗo to roi on ni. Prince André ko miññiraawo makko. Donc on andi ha yawno ɗon hay roi Charles ƴetti décret ittimo e jullere prince on. Tawi hande kadi wona o prince, hande kadi ko o neɗɗo simple comme yimɓe simple ɓe nder Angleterre. Donc o kontaka e prince o andi yaltuno ɗon kadi ɓe wi'i justice o noddimo o nangama kanko Prince André miññirawo Charlotte roi d'Angleterre o nangama, justice o nangimo naɓimo fi interrogol mo, waɗimo gardaɓe ko beppande fenade. ɓe nangunomo goy ɓe naɓimo, ɓe nangamo de, ɓe aranmo ɓe naɓimo, hay ɓe melotamo. o andi ɓa ɓe naɓi o kon ɗum o waɗi, on ɗum roi waɗi, hay o walano ka nder ka o naɓano ton, o walano kanko Prince André. kono no wanno wala ton ko roi Charlotte roi on, par ce que so nani kadi Charlotte roi yaltuno ɗo wi no suteni justice Angleterre on fi enquêtugol e programme Prince André o ko honɗum wondunomo e Epstein e piiji ko waɗi kanko e Epstein ko piiji crime ji ko wiya o waɗi ko. Charlotte roi yaltuno wino suteni justice Angleterre on, ɓe uddita enquête ɓe ñaawamo ko fenande beppande, ko fenande ko hoore toni o wowliri. par ce que ko ɗon ko justice on nodduno oɗo Prince André o yehi on andi ko no waya waɗi Charlotte roi waɗi, o ƴettu téléphone makko o noddi ministre de défense o, ko ministre de défense o nde o noddi, o yenni on, o wi ɓe ƴettu koloje maɓɓe den ɓe acci tawa wata waalu ton ko o yehi ton, yo yaltu ton. ɓe yaltinmo ton ɓe accitamo ko wata ɓe wattore yewtere hay enquête gol mo fi enquête gol miñirawo makko on fi on affaire Epstein, yoɓe walli muradu ndu. o andi ɗon ko piiji ɗiɗi, o yaltuno wimo suteni justice Angleterre on fi yo miñam makko ñaawe. ɓe noddi miñam makko yahuɓe interroge mo ko honno programme o woniri, crime ji ɗi o waɗi ɗi. miñam makko yehi o ƴetti kanko roi o ƴetti téléphone makko o noddi ministre de défense o wi'imo ƴette koloje mon ɗen acci ton miñagan wata o waalu ton son faala ka probléme. ko kamɓe bandi on, awa bandi on ko ni si yalti feni, yalti waɗi discours wowli feni, awe habbo mi accita nene baabe mi wonda, awe habbo mi accita Allah mi wonda, hara wona ko wowli ɗon ko woni ka ɓernde mo, hara no boni ha maayi, si gayni immike ɗon, si yehi ko ƴiƴam bobo ɓe woni yaade yaroya e tew yimɓe woni yaade ƴakkoya, son faami. Programme on ko noon feƴƴiri, ko ɗum waɗi so yi ha hande ko ɗum waɗunoɗon ɓe wi ɓe noddimo goɗɗo nantali hay e hunde ko yalti e nder ɗum, hay e hunde ɓe wowlitali ko ni woniri, ko ni waɗiri, ɓe landikemo o wowli ɗum ɗo, par ce que hari ɓe menasama, hari roi o menasiɓe yoɓe accito yaha wata ɓe wattu ɗum hay e yewtere.